फ्रेंड जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने भलर थिबे मु भी भलर अछि आज मु बाहरली मजे कोणिया पई आज ठो फोन वीडियो स्टार्ट हबो आ जेहेतु मो पाखरे मो पुओ मो झियो दिजन जाक रहि जिवे तो वीडियो थोड़ा टिके स्टार्ट करबा सब दिन टिके वीडियो अपलोड करबा आ चलन जीवा आज झियो पाखो तार हॉस्टल छुट्टी हो जाइए ताको धरिक आसवा आम जाऊँ चलते वीडियो आज वीडियो स्टार्ट करवा तापर कौन कलु आसिक लास्ट मन पड़ा बोले काम तू फोन करबू ना फोन करबू ना गला बोल तापर कौन कली ना घरे गरम जोर होता तो मो झील कहला बो कूलरटे आण आमर आग कूलरटा जो था खराब हो गला ठीक होबार संभावना ना जदि भी ठीक हो पार 3000 टका लगे 3000 टका लगे तो ग्यारंटी किसी ना तार चलो न चलोटा आम ग्यारंटी दे पारूँ तो मत भल लगलानी कौन पैसा सारी तो नुआ कूलरटे आने मुझे बाध्य हली फाइनाली आज आमर कूलर आस जाइए चलते ओपनिंग करवा आसतु यही नुआ कूलर नुआ कंपानी कूलर चलते ओपनिंग कर देखा टे साइड कर दियो एडू एडू कार्टूनटा बाहर को नहीं जा पुआ कार्टून बाहर को नहीं जाओ देख कूलरटा हाटू लग देख केमती पवन हो देखिया आमर आगुरी गोटे कूलरटे थिला आपण मैंने वीडियो देखिए तो सेटा खराब हो गला ठीक हो पार्लानी से गोटे फैन अच्छी फैन चलती या जो बोले खाली कूलर आना है रखीदेलानी आमर कूलर आना एठी पूरा 80 लीटर पानी धरबो 80 लीटर देखन चढ़े लिखा है लगाओ देखी मो पुआ हाथ रे ओपनिंग हबो आ साइड करो पछुटी एटा भल लगला कहीं चक्का भी अच्छी तरह गड़े नहीं माने जो जगार भी आम पवन खाइबार अच्छी तो से जगह को नहीं गड़े नहीं बोधे पुओ जो गड़ेलु ठीक अच्छे गड़े नहीं पार बेसी भल लगला चक्का लगी बोली एटा नुआ आसी नुआ मॉडल आसी आणलु तो मत तो भल लगे आपण मानक क्या भल लगुच आमती लगुच कमेंट कर निश्चय जनबे पुआ केमती कूलरटा ठीक अच्छे तो झील झील कूलरटा केमती बढ़िया हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ आशा कर समस्त भल थे मु भी भल अच्छी आज नुआ ब्लॉग को आपण मान मोर स्वागत आज मैंने नुआ अच्छा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे कमेंट करार जमार भूल वीडियो देखु मुझे तो गाधे आसी रेडी हो जाइए सब लगे लगे रेडी सब फेयर लवली आर्ट सिंदूर टिकली हेती लगे पड़ी
ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ପାଣି ବସିଛି, ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମର କାଲି ଆଣିଥିଲେ ମାଛ, ତ କାଲି ଶନିବାର ଥିଲା, ଆମେ ଖାଇବୁନି କେହି। ଆଉ 4 ଜଣ ଯାକ କେହି ଖାଇବୁନି, ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, ସେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନାହିଁ, ଆମେ କେହି ଖାଇବୁନି। ତ ଯାଉଛି ଆଜି ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବି, ମାଛ ଛାଣି କାଲି ରଖିଦେଇଛି, ଗରମ ଟିକେ କରିଦେବି, ଆସିଲେ ସେ ପଖାଳ ଖାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇବି, ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ। ତ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତ ତରକାରୀ ହେବ ନା। ସବୁଆଡ଼େ ଆଇଁଷ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଇଁଷ କଲେ ଭଲ। ତ ଏଇଟାରେ କରିଦେବା, ଗରମ କରିଦେବା। ଏ କଡ଼େଇଟାରେ ଗରମ କରିଦେଇକି ଖାଇବା, ଆଉ ସେଟାରେ ବି ଝୋଳ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ କ'ଣ ଖାଉଛି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ା କେହି ଖାଉଛି, ଏବେ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ତାର। ଆଉ ଟିଭି ଲଗେଇଲେ ଯାଇ ଖାଇ ହବ ନା ହବନି, ଟାଉଟର ପିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମଶୁରୀ ଖୋଲିନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଟିଭି ଦେଖିବାର ବହୁତ ମନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ରୋଷେଇ ଘର କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଫୁଲ ତୋଳି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତମକୁ ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋ ଝିଅକୁ ଆସୁନି। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ୁନି। ଲିକିଲେଟ୍ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଏବେ? ପଖାଳ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ଖାଇବୁ? ମୁଁ ପଖାଳକୁ ମାଛ। ପଖାଳକୁ ମାଛ। ଏ ଖାଇବ ଏବେ ପଖାଳ ମାଛ, ଆଉ ଜଣେ ଖାଇଲା ନା ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଚକଟିକି, ଚୁଡ଼ା ଚକଟା। ଟିକେ ଗେହ୍ଲେଇ ଝିଅଟା। ଏବେ ଛତୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମାଛ ହବ। ଆମ ପୁଅ କେମିତି ଗେଲା ହଉଚିଲୁ, ଗେଲା ହଉଚୁ। ଖାଇବୁ, ଖାଇବୁନି କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି। ଓ ପାଠ ପଢୁଛି। ଭଲସେ ଝିଅ ଲେଖିଲେ ହବନି, ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେଖ। ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖା ହଉଛି? ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଗଲା, ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ୟାର ବି ଲେଖା ଲେଖି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଲେଖ। ହଁ ଲେଖ ଲେଖା ଲେଖି କର। ଜଣେ ଏପଟେ ଲେଖୁଛି, ଜଣେ ଏପଟେ ଲେଖୁଛି। ଅଲଗା ଅଲଗା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଭଲ
ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ 7ଟା 7:30 ହେଇଗଲାଣି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆକୁ ଆଉ ଲମ୍ବେଇବାନି, ଲମ୍ବେଇଲେ ବହୁତ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବା।